श्री गणेशाय नमः। अथ श्री दशरथकृत शनि स्तोत्र। दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः परुषनेत्राय स्थूलरोम्णे नमो नमः। नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय नमो नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्राय ते नमः। नमस्ते घोररूपाय दुरनिरीक्ष्याय ते नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुख नमोऽस्तु ते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करो भयदायिने अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः। नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमो नमः। नमो दुःसदेहाय नित्ययोगरताय च ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशु व्रजन्ति ते। ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋषयः सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भवन्तीह तव दृष्ट्यावलोकिताः। देशाश्च नगरग्रामाः द्वीपाश्च गिरयस्तथा सरितः सागराः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः। प्रसादं कुरु मे शौरे वरदोषि महाबल। अथ श्री राहु स्तोत्र। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बलि भुजङ्गे सस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वाण्याज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहु करालवदनो रविचन्द्रभयङ्करो तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजितो सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकरविमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः। अथ श्री केतु स्तोत्र। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमं
सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद् गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुख्यधान्ये विलिखित षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात्तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री हनुमत् कवच। श्रीरामचन्द्र उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रम् अञ्जनीसूनुः पातु वक्त्रं हरीश्वरः वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु देवः फाल्गुनेष्टः चिबुकं दैत्यदर्पः पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजः करौ च चरणायुधः नगरन्नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्यमितसत्त्वाढ्यः पातु पादरङ्गुलीस्तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाणि चाक्मवित् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नरः सर्वान् रिपून् क्षणान् जित्वा सपुमान् श्रियमाप्नुयात्। अथ श्री बगलामुखी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच भगवन् देवदेवेश सृष्टिस्थितिलयात्मक शतमष्टोत्तरं नाम्नां बगलायावदाधुना। श्रीभगवानुवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं पीताम्बर्यां महादेव्याः स्तोत्रं पापप्रणाशनं यस्य प्रपठनात् सद्यो वादी मूको भवेत् क्षणात्
रिपूणां स्तम्भनं याति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। ॐ अस्य श्री पीताम्बराष्टोत्तर शतनामस्तोत्रस्य सदाशिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री पीताम्बरा देवता श्री पीताम्बरा प्रीतये पाठे विनियोगः। ॐ बगला विष्णुवनिता विष्णुशङ्कर भामिनी बहुला वेदमाता च महाविष्णुप्रसूरपि महामत्स्या महाकूर्मा महावाराहरूपिणी नारसिंहप्रिया रम्या वामना बटुरूपिणी जामदग्न्यस्वरूपा च रामा रामप्रपूजिता कृष्णा कपर्दिनी कृत्या कलहाकलकारिणी बुद्धिरूपा बुद्धभार्या बौद्धपाखण्डखण्डिनी कल्किरूपा कलिहरा कलिदुर्गतिनाशिनी कोटिसूर्यप्रतीकासा कोटिकन्दर्पमोहिनी केवला कठिना काली कला कैवल्यदायिनी केशवी केशवाराध्या किशोरी केशवस्तुता रुद्ररूपा रुद्रमूर्ति रुद्राणी रुद्रदेवता नक्षत्ररूपा नक्षत्रा नक्षत्रेश प्रपूजिता नक्षत्रेश प्रिया नित्या नक्षत्रपतिवन्दिता नागिनी नागजननी नागराज प्रवन्दिता नागेश्वरी नागकन्या नागरी च नगात्मजा नगाधिराजतनया नगराज प्रपूजिता नवीना नीरदा पीता श्यामा सौन्दर्यकारिणी रक्ता नीला घना शुभ्रा श्वेता सौभाग्यदायिनी सुन्दरी सौभगा सौम्या स्वर्णाभा स्वर्गतिप्रदा रिपुत्राशकरी रेखा शत्रुसंहारकारिणी भामिनी च तथा माया स्तंभिनी मोहिनी शुभा रागद्वेषकरी रात्रि रौरवध्वंसकारिणी यक्षिणी सिद्धनिवहा सिद्धेशा सिद्धिरूपिणी लंकापतिध्वंसकरी लंकेशी रिपुवन्दिता लंकानाथ कुलहरा महारावणहारिणी देवदानवसिद्धौघ पूजिता परमेश्वरी पराणुरूपा परमा परतंत्रविनाशिनी वरदा वरदाराध्या वरदानपरायणा वरदेशप्रिया वीरा वीरभूषणभूषिता वसुदा बहुदा वाणी ब्रह्मरूपा वरानना बलदा पीतवसना पीतभूषणभूषिता पीतपुष्पप्रिया पीत हारा पीतस्वरूपिणी इति ते कथितं विप्र नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् पाठयित्वापि शृणुयाद्वा समाहितः तस्य शत्रुः क्षयं सद्यो याति नैवात्र संशयः। प्रभातकाले प्रयतो मनुष्यः पठेत् सुभक्त्या परिचिन्त्य पीतां द्रुतं भवेत् तस्य समस्तबुद्धिर्विनाशमायाति च तस्य शत्रुः। श्री शनि राहु केतु श्री हनुमत श्री बगला देव्यार्पणमस्तु। अथ श्री दशरथ कृतं शनि स्तोत्रम्। दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः परुषनेत्राय स्थूलरोम्णे नमो नमः नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय नमो नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्राय ते नमः नमस्ते घोररूपाय दुरनिरीक्ष्याय ते नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करो भयदायिने अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमो नमः नमो दुःसदेहाय नित्ययोगरताय च ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु
कश्यपात्मज सूनवे तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरूरगाः त्वयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशु व्रजन्ति ते ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋषयः सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भवन्तीह तव दृष्ट्यावलोकिताः देशाश्च नगरग्रामाः द्वीपाश्च गिरयस्तथा सरितः सागराः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसादं कुरु मे शौरे वरदोषि महाबल। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहु प्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बलि भुजङ्गे सस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वाण्याज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकरालवदनो रविचन्द्रभयङ्करो तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजितो सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः। अथ श्री केतु स्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमं। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुख्यधान्ये विलिखित षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं
पूजयित्वा कुटुम्बिनां केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात्तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री हनुमत् कवच। श्रीरामचन्द्र उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रम् अञ्जनीसूनुः पातु वक्त्रं हरीश्वरः वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु देवः फाल्गुनेष्टः चिबुकं दैत्यदर्पः पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजः करौ च चरणायुधः नगरन्नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्यमितसत्त्वाढ्यः पातु पादरङ्गुलीस्तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाणि चाक्मवित् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नरः सर्वान् रिपून् क्षणान् जित्वा सपुमान् श्रियमाप्नुयात्। अथ श्री बगलामुखी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच भगवन् देवदेवेश सृष्टिस्थितिलयात्मक शतमष्टोत्तरं नाम्नां बगलायावदाधुना। श्रीभगवानुवाच शृणुवत्स प्रवक्ष्यामि नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं पीताम्बर्यां महादेव्याः स्तोत्रं पापप्रणाशनं यस्य प्रपठनात् सद्यो वादी मूको भवेत् क्षणात् रिपूणां स्तम्भनं याति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। ॐ अस्य श्री पीताम्बराष्टोत्तर शतनामस्तोत्रस्य सदाशिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री पीताम्बरा देवता श्री पीताम्बरा प्रीतये पाठे विनियोगः। ॐ बगला विष्णुवनिता विष्णुशङ्कर भामिनी बहुला वेदमाता च महाविष्णुप्रसूरपि महामत्स्या महाकूर्मा महावाराहरूपिणी नारसिंहप्रिया रम्या वामना बटुरूपिणी जामदग्न्यस्वरूपा च रामा रामप्रपूजिता कृष्णा कपर्दिनी कृत्या कलहाकलकारिणी बुद्धिरूपा बुद्धभार्या बौद्धपाखण्डखण्डिनी कल्किरूपा कलिहरा कलिदुर्गतिनाशिनी कोटिसूर्यप्रतीकासा कोटिकन्दर्पमोहिनी केवला कठिना काली कला कैवल्यदायिनी केशवी केशवाराध्या किशोरी केशवस्तुता रुद्ररूपा रुद्रमूर्ति रुद्राणी रुद्रदेवता नक्षत्ररूपा नक्षत्रा नक्षत्रेश प्रपूजिता नक्षत्रेश प्रिया नित्या नक्षत्रपतिवन्दिता
नागिनी नागजननी नागराजप्रवन्दिता नागेश्वरी नागकन्या नागरी च नगात्मजा नगाधिराजतनया नगराजप्रपूजिता नवीना नीरदा पीता श्यामा सौन्दर्यकारिणी रक्ता नीलाघना शुभ्रा श्वेता सौभाग्यदायिनी सुन्दरी सौभगा सौम्या स्वर्णाभा स्वर्गतिप्रदा रिपुत्राशकरी रेखा शत्रुसंहारकारिणी भामिनी च तथा माया स्तंभिनी मोहिनी शुभा रागद्वेषकरी रात्रि रौरवध्वंसकारिणी यक्षिणी सिद्धनिवहा सिद्धेशा सिद्धिरूपिणी लंकापतिध्वंसकरी लंकेशी रिपुवंदिता लंकानाथ कुलहरा महारावणहारिणी देवदानवसिद्धौघ पूजिता परमेश्वरी पराणुरूपा परमा परतंत्रविनाशिनी वरदा वरदाराध्या वरदानपरायणा वरदेशप्रिया वीरा वीरभूषणभूषिता वसुदा बहुदा वाणी ब्रह्मरूपा वरानना बलदा पीतवसना पीतभूषणभूषिता पीतपुष्पप्रिया पीत हारा पीतस्वरूपिणी इति ते कथितं विप्र नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् पाठयित्वापि शृणुयाद्वा समाहितः तस्य शत्रुः क्षयं सद्यो याति नैवात्र संशयः प्रभातकाले प्रयतो मनुष्यः पठेत् सुभक्त्या परिचिन्त्य पीतां द्रुतं भवेत् तस्य समस्तबुद्धिर्विनाशमायाति च तस्य शत्रुः। श्री शनि राहु केतु श्री हनुमत श्री बगला देव्यार्पणमस्तु। अथ श्री दशरथ कृतं शनि स्तोत्रम्। दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः परुषनेत्राय स्थूलरोम्णे नमो नमः नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय नमो नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्राय ते नमः नमस्ते घोररूपाय दुरनिरीक्ष्याय ते नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करो भयदायिने अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमो नमः नमो दुःसदेहाय नित्ययोगरताय च ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरुरगाः त्वयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशु व्रजन्ति ते ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋषयः सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भवन्तीह तव दृष्ट्यावलोकिताः देशाश्च नगरग्रामाः द्वीपाश्च गिरयस्तथा सरितः सागराः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसादं कुरु मे शौरे वरदोषि महाबल। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बलि भुजङ्गे शस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत्
जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां माशुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वाण्याज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकरालवदनो रविचन्द्रभयङ्करो तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजितो सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः। अथ श्री केतु स्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमं। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुख्यधान्ये विलिखित षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री हनुमत् कवच। श्रीरामचन्द्र उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रम् अञ्जनीसूनुः पातु वक्त्रं हरीश्वरः वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु देवः फाल्गुनेष्टः
चिबुकं दैत्यदर्पः पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजः करौ च चरणायुधः नगरन्नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्यमितसत्त्वाढ्यः पातु पादरङ्गुलीस्तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाणि चाक्मवित् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नरः सर्वान् रिपून् क्षणान् जित्वा सपुमान् श्रियमाप्नुयात्। अथ श्री बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच भगवन् देवदेवेश सृष्टिस्थितिलयात्मक शतमष्टोत्तरं नाम्नां बगलायावदाधुना। श्रीभगवानुवाच शृणुवत्स प्रवक्ष्यामि नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं पीताम्बर्यां महादेव्याः स्तोत्रं पापप्रणाशनं यस्य प्रपठनात् सद्यो वादी मूको भवेत् क्षणात् रिपूणां स्तम्भनं याति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। ॐ अस्य श्री पीताम्बराष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रस्य सदाशिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री पीताम्बरा देवता श्री पीताम्बरा प्रीतये पाठे विनियोगः। ॐ बगला विष्णुवनिता विष्णुशङ्कर भामिनी बहुला वेदमाता च महाविष्णुप्रसूरपि महामत्स्या महाकूर्मा महावाराहरूपिणी नारसिंहप्रिया रम्या वामना बटुरूपिणी जामदग्न्यस्वरूपा च रामा रामप्रपूजिता कृष्णा कपर्दिनी कृत्या कलहा कलकारिणी बुद्धिरूपा बुद्धभार्या बौद्धपाखण्डखण्डिनी कल्किरूपा कलिहरा कलिदुर्गतिनाशिनी कोटिसूर्यप्रतीकासा कोटिकन्दर्पमोहिनी केवला कठिना काली कला कैवल्यदायिनी केशवी केशवाराध्या किशोरी केशवस्तुता रुद्ररूपा रुद्रमूर्ति रुद्राणी रुद्रदेवता नक्षत्ररूपा नक्षत्रा नक्षत्रेश प्रपूजिता नक्षत्रेश प्रिया नित्या नक्षत्रपतिवन्दिता नागिनी नागजननी नागराज प्रवन्दिता नागेश्वरी नागकन्या नागरी च नगात्मजा नगाधिराजतनया नगराज प्रपूजिता नवीना नीरदा पीता श्यामा सौन्दर्यकारिणी रक्ता नीला घना शुभ्रा श्वेता सौभाग्यदायिनी सुन्दरी सौभगा सौम्या स्वर्णाभा स्वर्गतिप्रदा रिपुत्राशकरी रेखा शत्रुसंहारकारिणी भामिनी च तथा माया स्तंभिनी मोहिनी शुभा रागद्वेषकरी रात्रि रौरवध्वंसकारिणी यक्षिणी सिद्धनिवहा सिद्धेशा सिद्धिरूपिणी लङ्कापतिध्वंसकरी लङ्केशी रिपुवन्दिता लङ्कानाथ कुलहरा महारावणहारिणी देवदानवसिद्धौघ पूजिता परमेश्वरी पराणुरूपा परमा परतन्त्रविनाशिनी वरदा वरदाराध्या वरदानपरायणा वरदेशप्रिया वीरा वीरभूषणभूषिता वसुदा बहुदा वाणी ब्रह्मरूपा वरानना बलदा पीतवसना पीतभूषणभूषिता पीतपुष्पप्रिया पीत हारा पीतस्वरूपिणी
इति ते कथितं विप्र नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् पाठयित्वापि शृणुयाद्वा समाहितः तस्य शत्रुः क्षयं सद्यो याति नैवात्र संशयः। प्रभातकाले प्रयतो मनुष्यः पठेत् सुभक्त्या परिचिन्त्य पीतां द्रुतं भवेत् तस्य समस्तबुद्धिर्विनाशमायाति च तस्य शत्रुः। श्री शनि राहु केतु श्री हनुमत श्री बगलादेव्यार्पणमस्तु। अथ श्री दशरथ कृतं शनि स्तोत्रम्। दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः परुषनेत्राय स्थूलरोम्णे नमो नमः। नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय नमो नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्राय ते नमः। नमस्ते घोररूपाय दुर्निरीक्ष्याय ते नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुख नमोऽस्तु ते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करो भयदायिने अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः। नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमो नमः। नमो दुःसदेहाय नित्ययोगरताय च ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे। तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशु व्रजन्ति ते। ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋषयः सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भवन्तीह तव दृष्ट्यावलोकिताः। देशाश्च नगरग्रामाः द्वीपाश्च गिरयस्तथा सरितः सागराः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः। प्रसादं कुरु मे शौरे वरदोषि महाबल। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बलि भुजङ्गे सस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः। विधिना वह्निमादाय दूर्वाण्याज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं। हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकरालवदनो रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति
नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः। अथ श्री केतु स्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुख्यधान्ये विलिखित षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री हनुमत् कवच। श्रीरामचन्द्र उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रम् अञ्जनीसूनुः पातु वक्त्रं हरीश्वरः वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु देवः फाल्गुनेष्टः चिबुकं दैत्यदर्पः पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजः करौ च चरणायुधः नगरन्नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्यमितसत्त्वाढ्यः पातु पादरङ्गुलीस्तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाणि चाक्मवित् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नरः सर्वान् रिपून् क्षणान् जित्वा सपुमान् श्रियमाप्नुयात्। अथ श्री बगलामुखी
अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच भगवन् देवदेवेश सृष्टिस्थितिलयात्मक शतमष्टोत्तरं नाम्नां बगलाया वदाधुना। श्रीभगवानुवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं पीताम्बर्यां महादेव्याः स्तोत्रं पापप्रणाशनं यस्य प्रपठनात् सद्यो वादी मूको भवेत् क्षणात् रिपूणां स्तम्भनं याति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। ॐ अस्य श्री पीताम्बराष्टोत्तर शतनामस्तोत्रस्य सदाशिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री पीताम्बरा देवता श्री पीताम्बरा प्रीतये पाठे विनियोगः। ॐ बगला विष्णुवनिता विष्णुशङ्कर भामिनी बहुला वेदमाता च महाविष्णुप्रसूरपि महामत्स्या महाकूर्मा महावाराहरूपिणी नारसिंहप्रिया रम्या वामना बटुरूपिणी जामदग्न्यस्वरूपा च रामा रामप्रपूजिता कृष्णा कपर्दिनी कृत्या कलहा कलकारिणी बुद्धिरूपा बुद्धभार्या बौद्धपाखण्डखण्डिनी कल्किरूपा कलिहरा कलिदुर्गतिनाशिनी कोटिसूर्यप्रतीकासा कोटिकन्दर्पमोहिनी केवला कठिना काली कला कैवल्यदायिनी केशवी केशवाराध्या किशोरी केशवस्तुता रुद्ररूपा रुद्रमूर्ति रुद्राणी रुद्रदेवता नक्षत्ररूपा नक्षत्रा नक्षत्रेश प्रपूजिता नक्षत्रेश प्रिया नित्या नक्षत्रपतिवन्दिता नागिनी नागजननी नागराज प्रवन्दिता नागेश्वरी नागकन्या नागरी च नगात्मजा नगाधिराजतनया नगराज प्रपूजिता नवीना नीरदा पीता श्यामा सौन्दर्यकारिणी रक्ता नीला घना शुभ्रा श्वेता सौभाग्यदायिनी सुन्दरी सौभगा सौम्या स्वर्णाभा स्वर्गतिप्रदा रिपुत्राशकरी रेखा शत्रुसंहारकारिणी भामिनी च तथा माया स्तंभिनी मोहिनी शुभा रागद्वेषकरी रात्रि रौरवध्वंसकारिणी यक्षिणी सिद्धनिवहा सिद्धेशा सिद्धिरूपिणी लंकापतिध्वंसकरी लंकेशी रिपुवन्दिता लंकानाथ कुलहरा महारावणहारिणी देवदानवसिद्धौघ पूजिता परमेश्वरी पराणुरूपा परमा परतंत्रविनाशिनी वरदा वरदाराध्या वरदानपरायणा वरदेशप्रिया वीरा वीरभूषणभूषिता वसुदा बहुदा वाणी ब्रह्मरूपा वरानना बलदा पीतवसना पीतभूषणभूषिता पीतपुष्पप्रिया पीत हारा पीतस्वरूपिणी इति ते कथितं विप्र नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् पाठयित्वापि शृणुयाद्वा समाहितः तस्य शत्रुः क्षयं सद्यो याति नैवात्र संशयः। प्रभातकाले प्रयतो मनुष्यः पठेत् सुभक्त्या परिचिन्त्य पीतां द्रुतं भवेत् तस्य समस्तबुद्धिर्विनाशमायाति च तस्य शत्रुः। श्री शनि राहु केतु श्री हनुमत श्री बगला देव्यार्पणमस्तु। अथ श्री दशरथ कृतं शनि स्तोत्रम्। दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः परुषनेत्राय स्थूलरोम्णे नमो नमः। नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय नमो नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्राय ते नमः। नमस्ते घोररूपाय दुरनिरीक्ष्याय ते नमः।
नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करो भयदायिने अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमो नमः नमो दुःसदेहाय नित्ययोगरताय च ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरुरगाः त्वयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशु व्रजन्ति ते ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋषयः सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भवन्तीह तव दृष्ट्यावलोकिताः देशाश्च नगरग्रामाः द्वीपाश्च गिरयस्तथा सरितः सागराः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसादं कुरु मे शौरे वरदोषि महाबल अथ श्री राहु स्तोत्रम् शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बलि भुजङ्गे सस्तीक्ष्णद्रंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वाण्याज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकरालवदनो रविचन्द्रभयङ्करो तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकरविमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः अथ श्री केतु स्तोत्रम् मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमं सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः
पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुख्यधान्ये विलिखित षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेत् च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः। वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री हनुमत् कवच। श्रीरामचन्द्र उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः। लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः। भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः। कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः। नासाग्रम् अञ्जनीसूनुः पातु वक्त्रं हरीश्वरः। वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः। पातु देवः फाल्गुनेष्टः चिबुकं दैत्यदर्पः। पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः। भुजौ पातु महातेजः करौ च चरणायुधः। नगरन्नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः। वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः। लङ्कानिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः। गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः। ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः। जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः। अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः। अङ्गान्यमितसत्त्वाढ्यः पातु पादरङ्गुलीस्तथा। सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाणि चाक्मवित्। हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नरः। सर्वान् रिपून् क्षणान् जित्वा सौपुमान् श्रियमाप्नुयात्। अथ श्री बगलामुखी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच भगवन् देवदेवेश सृष्टिस्थितिलयात्मक शतमष्टोत्तरं नाम्नां बगलायावदाधुना। श्रीभगवानुवाच शृणुवत्स प्रवक्ष्यामि नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं। पीताम्बर्यां महादेव्याः स्तोत्रं पापप्रणाशनं यस्य प्रपठनात् सद्यो वादी मूको भवेत् क्षणात्। रिपूणां स्तम्भनं याति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। ॐ अस्य श्री पीताम्बराष्टोत्तरशतनामस्तोत्रस्य सदाशिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीपीताम्बरा देवता श्रीपीताम्बरा प्रीतये पाठे विनियोगः। ॐ बगला विष्णुवनिता विष्णुशङ्करभामिनी बहुला वेदमाता च महाविष्णुप्रसूरपि। महामत्स्या महाकूर्मा महावाराहरूपिणी। नारसिंहप्रिया रम्या वामना बटुरूपिणी। जामदग्न्यस्वरूपा च रामा रामप्रपूजिता। कृष्णा कपर्दिनी कृत्या कलहा कलकारिणी। बुद्धिरूपा बुद्धभार्या बौद्धपाखण्डखण्डिनी। कल्किरूपा कलिहरा
कलिदुर्गतिनाशिनी कोटिसूर्यप्रतीकासा कोटिकन्दर्पमोहिनी केवला कठिना काली कला कैवल्यदायिनी केशवी केशवाराध्या किशोरी केशवस्तुता रुद्ररूपा रुद्रमूर्ति रुद्राणी रुद्रदेवता नक्षत्ररूपा नक्षत्रा नक्षत्रेश प्रपूजिता नक्षत्रेश प्रिया नित्या नक्षत्रपतिवन्दिता नागिनी नागजननी नागराज प्रवन्दिता नागेश्वरी नागकन्या नागरी च नगात्मजा नगाधिराजतनया नगराज प्रपूजिता नवीना नीरदापीता श्यामा सौन्दर्यकारिणी रक्ता नीला घना शुभ्रा श्वेता सौभाग्यदायिनी सुन्दरी सौभगा सौम्या स्वर्णाभा स्वर्गतिप्रदा रिपुत्राशकरी रेखा शत्रुसंहारकारिणी भामिनी च तथा माया स्तंभिनी मोहिनी शुभा रागद्वेषकरी रात्रि रौरवध्वंसकारिणी यक्षिणी सिद्धनिवहा सिद्धेशा सिद्धिरूपिणी लंकापतिध्वंसकरी लंकेशी रिपुवन्दिता लंकानाथ कुलहरा महारावणहारिणी देवदानवसिद्धौघ पूजिता परमेश्वरी पराणुरूपा परमा परतंत्रविनाशिनी वरदा वरदाराध्या वरदानपरायणा वरदेशप्रिया वीरा वीरभूषणभूषिता वसुदा बहुधा वाणी ब्रह्मरूपा वरानना बलदा पीतवसना पीतभूषणभूषिता पीतपुष्पप्रिया पीत हारा पीतस्वरूपिणी इति ते कथितं विप्र नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् पाठयित्वापि शृणुयाद्वा समाहितः तस्य शत्रुः क्षयं सद्यो याति नैवात्र संशयः प्रभातकाले प्रयतो मनुष्यः पठेत् सुभक्त्या परिचिन्त्य पीतां द्रुतं भवेत् तस्य समस्तबुद्धिर्विनाशमायाति च तस्य शत्रुः। श्री शनि राहु केतु श्री हनुमत श्री बगला देव्यार्पणमस्तु।